Okay, abrihan na lang guys. Guys, don't move guys. Follow me. Please follow protocol. Grabe, nagpaspas tayo. Grabe. Duterte! 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 Go guys! Duterte! 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 Lahat po ay tumuto. Marami po salamat sa pagtuto. Send him back!
Pa-share na lang po, yun na lang po may tutulong natin para may pa-abot natin sa Pilipinas na kami po ay nagkakaisa rito at sinusuportahan ang ating Pangulong Duterte. Yes. Duterte! 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 International media po. Duterte! Ang mga